celebration of beauty, growth, dreams, and a wonderful journey from childhood to womanhood. A day filled with laughter, love, and unforgettable memories. Before anything else, we kindly request everyone to settle down, take your seats, and put your phones on the silent mode. Or better yet, keep it ready because I know this is a time definitely for Instagram worthy. Ladies and gentlemen, prepare to be mesmerized as we witness a once-in-a-lifetime moment, a day and night where dreams sparkle lighter, smiles shine wider, and hearts beat with joy. So sit back, relax, and enjoy every moment. And on behalf of the family, welcome to the debut of our stunning debutant, the one, the only, and the debutante. So now, ladies and gentlemen, get ready as we welcome the people who prove that love is important. But let's be honest, financial support is also essential. These amazing sponsors symbolizes prosperity, success, and future that is as bright as their generous hearts. Let's give a round of applause as we welcome our Yellow Bills sponsors. Yellow Bills sponsors. Hey, as you Okay, so as you enter, you may give your best efforts. Okay, so sino naman kasi itong music? Okay, may have party started. Over our blue, generous sponsor. Party started. Second and also, Gina Jonas. O, pag napapintas na. Okay. So, ngayon, nagkakalikap ka. Grandiose na entrance tayo. So, nagkakalikap na lang nakagawa mga member. An 80-year-old girl. Birthday, but a beautiful transformation. A journey from a sweet young girl into a remarkable young lady ready to embrace the world with courage and hope. She is the daughter of Mr. Ray and Mrs. Donna Salarson, who brings pride, a friend who brings joy, and a light that brightens every room she enters. Her name is spoken with love, her presence felt with warmth, and her story is only just beginning. So as the doors open and the music gently fills the air, I invite you to witness a moment that will forever be cherished in our hearts. Ladies and gentlemen, with all the love and admiration we hold, let us welcome, with a big round of applause,
the stunning, the graceful, the one and only Samantha Faye. Once again, ladies and gentlemen, our debutant, Samantha Faye. So nga, congratulations sa Samantha. Happy birthday anak. Wish you more birthdays to come. Agpasa ka na lang. Nya, ada pa rin mo, kumpay. Huwag. Agpasa ka tayo niya. Huwag na, dato yan. Baka dato yan. Kumpay. Langan ako, ipas na yung matigpasa na ko ha. Habang makadal ka to, sa kanto mo nag-boyfriend. Nya. Tatlo, kung makatulong ko ito, malagay tayo naganak mo. Nya. Para kanyang tumala na dyan, adal mo nga ikalan na anak ko. Nya. Happy birthday. Congratulations. Tinagan di Ama, di Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Naindaklan nga Apo Diyos, agyaman kami unay, iti daytoy anapintas, ken bendisyon mo, mo ita amalen, anaited mo kada kami. Agyaman kami, iti biyag ni Samantha Faye sa Larzon, ken iti agtultuloy, a panangidalan, ken panangaywan mo, ken kuana, iti tunggal aldaw. Itang agtitinulong kami amang iselebrar iti may ka-18, apan nagkasangay na, dawaten mi kadi nga bendisyon ng daytoy a programa, ken daytoy arabiin. Ited mo ken kuana iti sirib, kinatured, kinapudno, ken nauneg nga ayat, bayat ti panagrang ay na, ti baro a paset ti biyag na. Apo, itatagmiken ka, dagiti naganak na, ada Ravenson ken Donna. Agyaman kami iti biyagda, ken iti panang padakkelda, ken Samantha, anak no iti ayat, ken panang isuro. Bendisyon ng ida, tinasaya at asalunat, napaot abiyag, ken adupay apigsa, tapno agtultuloy da amang idalan, ken mang suporta, ken kuana. Ikararag mi met, dagiti kapamilya, kakabsat, ken amin dadakkel anang isuro, ken nagbalin, atulbek, iti panagbiag ni Samantha. Kastamet, dagiti bisita, ken amin anang isagana, iti daytoy nga okasyon. Bendisyon ng ida ti ragsak, kapya, ken naimbag, abuso. Salak na iban na kami amin iti daytoy a selebrasyon, ket agbalin kuma daytoy arabii iti naindaklan napakalaglagipan, anak no iti ragsak, ayat ken panagyaman ken ka. Amin dagitoy dawat mi ken ka, o Apo, babaen ken Jesus nga anak mo. Amen. Asawa, Michael Manera. Ayan, susunod si Mrs. Menji Sagon. Oh, nag-eyeglass kay Kumari, mabasa ang surat dito sa friend. Ate Early. Okay, next, Victor Tanon. Ito nakagasgasat ni Samantha because na nandito in person, Regeline. So, magbibigay ka ng message for Samantha. Ayan. Para ma-expose tong ganda mo, pero mas maganda si Samantha. Abang all, ako ang pinakamaganda. Happy birthday, Samantha, and happy 18th. That you, yeah, you make it, okay. Sampai ko mama tulog. Thank you. I have also my comadre, Eunice Tanon. Next, we have also, Ronnie Manera. Ito na yung sinabi ni, na mag-asawa. Okay, Mr. Ronnie Manera. We have also Bobby Tanon. Bobby Tanon. Okay, ba, ito talaga. Kita kuha ka baka dito ng message, ate? Awan mo, ay mani lang, sana all. Okay, we have, ate, picture ka no? Awan tipang claim mo, humalik wilik de, tanong inabunarampay lang. Okay. Automatic. Ready? Hello, cutie! Ito yung anak ni Mr. Marvin and Mrs. Aiza. Pati man si Murot ni Madam Aiza pag nasa bedsage. Apo nagturay kay baby talaga. Alam. Sino nga sinagkanyayo ita? Ayan, so cute. Okay, may we have also Mempi and Mrs. Ronaline Sagon. Kumadre. Message. Tanon? Okay. So may we have also Mrs. Grace Tanon. Isa din nanti, indot ko.
Ay, ito mo. Ay, so kitagasawa ni Kumpad Victor. Okay, so J.R. Talon Jr. J.R. Talon Jr. Set na. Okay, may mga also Mrs. Mary Valenciano. Yan. O, dati siguro natin Proxy. Sabi ka, putin yun natin microphone na nagpintas si Boses. Actually, ang kasi Boses ko naman ti mic ko. So, nga mga makapapintas. Alright, Ira Manera. Ira Manera. May we have also Romeo Gacias. Later, okay. So, may we have also Maris Lopez. Ay, ito, madam. Okay, so, Madam Maris Lopez with Max. Ay, naman so Brenna. Makapanayon ito message mo, madam, for Samantha. Happy 18th birthday, Samantha. Parang kailan lang, maliit ka pa. Ngayon, isa ka ng ganap na dalaga. Nakakatuwang makita ka kung paano ka lumaki bilang mabait, matalino at responsable ang ate. Sa wakas, nasa legal ka na. Isang bagong yugto ng buhay mo ang magsisimula. Punong-puno ng mga oportunidad, hamon at pangarap na unti-unting matutupad. At lagi mong pakatandaan na hindi laging madali ang lahat. But always trust yourself. Huwag kang matakot, sumubok, magkamali at matuto. Every step you take will shape you into the amazing woman you are meant to be. Nandito lang kami para gabayan ka at suportahan ka sa bawat hakbang mo. Huwag mong kalimutang maging mabuting tao, sundin ang mga pangarap mo at laging maniwala sa sarili mong kakayahan. Enjoy your youth, pero maging responsable rin sa mga desisyon mo. So we are so proud of the person you are becoming. Mahal na mahal ka namin. Enjoy your special day. Happy debut. Okay, thank you, madam. Kayang pa Samantha tagtakder? Okay. Oray siya, kung kasi di mawawat ko agdob-doble at strike ko. Awan pa nakakitan ko Apolos. Okay, may we have also Nerissa Abelia. Ay, Chica said. Okay, may we have also Evelyn Ascueta. Evelyn Ascueta. Ay, Evelyn Ascueta. Sorry no, basag natin. May kang timis ka na mises kasi baka mises dali miss ko. Agugot nila kaida. Message ate. Awan. Isagit mo kulatan. Okay. Alright, so we have also Arlene Jacobo. Jacobo. Okay, so wala siya sa hall. May we have also John Clifford Alonso. Ay, si sir. Okay. Okay. Kada ito'y mapasungadan nga tinapay panagbasa, kastamit kaya dagiti naganak kanya na, dagiti nang isagani kada ito'y nga okasyon, kastamit o pensyonam, kaya larabayan na kami, kastamit nga ipamukat apo, ipanarabay, kaya Samantha, benedisyon mo, kaya blessings mo, bayat iti katana, dito'y ramang titaga, kastamit apo, dagiti nga nasagana, benedisyon namin kaya ipay mo ka ti grasya, kada kami itong galmay sa dagiti dadawatan ni Kapitan Cristo, nga apo ni. Amen. Kasi kayo napakas jay. Kami mabalance. Okay, so meron nito nga agpila talikodan, Karis group. Agpila kay talikodan, Karen. Next group, okay yan. Then pila kay timakanan. Karis, may agpila kay talikodan. Tapi na kan, kadoy pa nila. Ay makibayan kay nga ita na ulawan kada kayo. Next group, next table po kitoy. Okay, may kay agpila to yun para picture taking. At kumadre may kay yun. Then next, dito lang table. So meron to kayo kagijay.
your uniform. Apa itu yan? Dapat mangan? Kapan yung mangan? Pugi? Ah? Buhay natin, merong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin, merong isang bukod tangi sa lahat, at ibigin ng tapat, ngunit sa di sinasadya pagkakataon. At para bang ika'y nilalaro ng panahon. At sa unang pagkikita, may tinang pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala na ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. So, masamanta, bilang may bagaking kabalasan ko, kamurunan unay, natataas, talaga na anay kang kabalasan, ipaslip ko pala nga nakuti, agbasa, priority agbasa, kaya ka sa mong balasan ko, hanggang pala normal kabalasan ka ro din. Patikin amok nga amok mati kay parandayak, ngem pala sa priority balasan ko doon. Hanggang gadal sa barbaring, balang araw, iti tugot ni mamam kini papam, kasi ito ba mo lang iti pagbaragang balasan ko, iso pa lang iti consider mo. Naman bilang tayo ko lang nga, aling bubuyog o may mga pampayog ka, never nga iso pa lang iti consider mo, pero ang consider balasan ko. Tanong hanggang iti pinagadal mo, hanggang pala maki-boyfriend. Apo mo, Samantha. Ikaw daw, maniyak ka. Kasalanan kita. Here it is. After ka, isa na pulo kay Brolo ako. Napintas. Nauros. Yan na iba, kapos. Mas Brolo. Napuno rin. In my life. From the little moments we shared to who you are now, I'm so proud of the beautiful, strong, and kind person you become. You're not just my sister. You're my best friend and someone I truly look up to. Gigi ko
Hi, Ate. Happy birthday. Birthday ka pa eh. Gagawin na lang yung love you. Aji lang. Next. Naimbag nga kami tayo amin. Iti dahil ko ay anapintas ken na special nga aldaw. Napno iti puso mi iti rago ken pinagyaman iti apo. Gapot iti akkel a bendisyon ni Samantha Faye. Tibiyag mi kas anak. Samantha. Manimot iti ubing kapailaen. Nakita mi iti kinaimbag, kinaanos, ken kinapudnom ti puso. Naragsak kami iti panakakita mi iti pinagbalin mo a responsable ken naannad iti amin abanag. Lalo iti pinagadal mo. Agyaman kami iti pinilim a kinapasnek ti edukasyon ken inaramig mo amin ti kabailam tapno maabot mo dagiti pangarap mo ken nagtultuloy kuma nga naragutom amin dagijay anak ko. Iti pinagsisiping mi ti pagadal ken panagbiag nakita mi iti determinasyon gaget ken panagtalek mo iti apo. Daytoy ket mangted kada kami iti dakkel at manamnama nga adda napintas a masakbayam nga agururay ken ka. Ita nga agdebot ka ken sumrek iti baro a paset iti biag anak ko. Kaya't mi nga maamuan nga adda kami latta ditoy amang suporta ken mangay ayat ken ka iti amin a tiempo. Laglagipem ko ma ati pinagyaman iti apo panang respeto kadagiti naganna ken panangipateg ti pamilya ket iso ti mangiturungking ka iti nasayaat a masakbayam. The night, yung Elegant Samantha Faye. Round of applause! Ayan talaga nga, dalagang-dalaga, hindi lang dalaga. Napakaganda ang dalaga. Kita niyo naman, Amelino and Mojito. So, kailangan namin ng taga-tagay. Uy, ulang muli ka doon. Okay, Maria. Yes, em. Wala nga na boss. Okay, so muna kayo na ba? Bakit may wine naman sa gabi? Walang glass? Extra glass? Meron, panglas. Ayun, bakit na lang sa'yo sa langka? Okay, so? Sabay-sabay niyong pinuwin. 1, 2, 3! Ada mahilain niya nag-inom? Yung nag-baso na? And then you see, okay, Evening, everyone. Before anything else, I want to thank the Lord for another year of life. Thank you for guiding me, protecting me, and blessing me more than I deserve. Everything happening tonight is because of you. I'm beyond blessed to celebrate my debut with the people who made a significant impact on my 18 years of living. Seeing all of you here makes my heart so full. I would also like to sincerely thank to the people who work hard behind the scenes. To everyone who helped prepare, who rushed, who got stressed, and who worked behind the scenes just to make this night possible. Thank you so much. Even though everything was rushed, you all made this night more beautiful than I never imagined. This celebration is not just about me, but about all of who we made it happen. And to all our guests tonight, thank you for taking the time to celebrate this special moment with me. Your presence means so much to me and to my family. I truly appreciate each and every one of you for being here and for sharing this night with us. happy birthday. Happy birthday.